enti ose enye nsam ye de tia kwa enya nsam ye de ye de tia kwa e ba sa so ote wase no kura na obebu nse nse pese oya kwa nti na oye nsa wahu enti wa kasa no anka ozu bempani kan hu se ye dikan hu se omo ye politician enna wonkom chekuru efi wonchen bae no ekobone de ma omo na ekopapa nso de ma ebi wo nifa enti wo ko ya no ko hu se nipa no ho ade a eye wuo na okra do se wo betwi na fi se wuo no wo nyina paso na nka se obewu se ma mompa obewu asem na nhye atwatias enti wa amwa ni okay aden wa ya den wa amwa no enti mo hu se Nyankopon ya asem suma wa odi honhom no kwankyere so de aka wo tumi ka se Nyankopon won san kyere ekwan se ro Nyankopon disa se osuma Samuel no tongo sa David Samuel se asem we de Nyankopon ya de pa so obechimi afu ana Nyankopon se ne o de okwa aka kyere se eyasomdwe na obegbo afore unity wow Nyankopon na man like say wakotwa ntro so efirade entre boni bi o ha asofo no bi de ma se asem bi o we se wo de atro eka o si de bi yeni atro no so na me kyerkyere wow aso wo po New Testament amra do bi ka kyere ne se Felix o si hey we Roman hey me de naturally wa had better ye can ya na me to talk person ya because wo me de woman ya de woman but what you say or ye Roman Debbie then so no one was say obi be ka kire wo say eni ato so wo baby now to ta e then now wo baby now to ta now o di atro do hu o di atro so hu ni bo but what you say o di for by in the day e do bi abedi atro I don't think that's right o di ba na say nice enim die wow ya that day bi say koka kire okun se ma fa wachi meza mo ma kire mo ni nyina enti wo dem de ba twere mo be twere mo hunu Bible no say Nyankopon pa wo say odifu a oma ho ni mo enti kan ho hye mpanyimfo as kan ho hye mpanyimfo as First Peter chapter 5 from verse 5 Petro enwoma edikan no etinu enyimu a eye enum eba no ya osi Sara ana mo mofra nso amofra monfa mo ho nhyempen vuazi o na mo nyina mo fra ho brase na mo nso mo ho ebi so Nyankopon si anta fo kwan oduma ho brase fo enti mo ma mo wase Nyankopon tumi se no ama mo so brase monfa mo da dwen ne hawo nyina nto no so odwen mo moni na ho efri sa mo ta fo bonsa mo na mo se jata o he do benya na ona mo fa gidi nyina wo pintin se mo sama ne hunu no a ya tumia no ho a wo wiase na dum nyina Nyankopon a wafra mo aba ne abo wafra waba azu qualify wow so what you say to wafra bi no na se munye hunu ma ne kakra o se na dum nyina Nyankopon afra mo aba ne dan mu onyamu Kristo mu no ono ana se munye hunu ma ne kakra nsa obesese mo pe obemama se etim obehye mo den obema manyanyina so na ono na tumi e wone ba amen tirabuso benti na uchi abuso ni yenye omo bodua omo dome kunipa
enti nyango pon pese de sa ho no ba ye den wetsina enti na wuchi boso enti wa fato ho so obebo sa abra obedwira boso bajo unjia wota unjia oye obehia pa bajo wuti de meke pa no obi ye wana odome na wo bodua ani onso ye bosom tani bosom na kumnipa paso ba no so obedwire bosom na no tie me meti upa nka asem nkyerɛw Jesus Christ Yesu o preachi wo Matthew chapter 5 chapter 6 chapter 7 na chapter 5 no o ka wodwo ahombrase akomamutiu but what you say o ka ne sa na me do verse 11 no tie nsem bi epio Matthew 5:11 eti nim chemu du ba ko oso nhira ne mo se wo ye amo nhira mo se ye ye mo na wota mo na ye tan mo na medinti ye di afro kasem a enim to so na woni nje na mo honsa na honsa pe o makatua wo so wakatua ye den wo soro na sara na wota di sara na di fu edi bo kai no ye ta won beba jo wo ji asem na ade mi je press or come to a blessing and say okohwini bi betumi akogina ba bi say na me ba na wa stop chira bosom ka na wa mana bubu na se dan kanya no ze wo buye na wo gina ho na oye me pa jo dia ze ahono kura chire se de nyame di wachi chire apambone a ye pam efa wo ho ne de ya no ka enti de afa ze mini me da wo se ba bubu oh wa mo nyam ka rade me bubu mo na mo nyemo but what you say e put onim duabo nim eye nim guase sense so for beka say asesabo emu obi achi na ya na omomma no members na boa won ma omo ye den omo ye saade enti ase we America na nim guase sen ka kire members ni nyinara omo nsan hwe bible New Testament a before na mo ya na say Old Testament New Testament so for na mo dia na say mo hefa Elijah ma ayani ada pressure da jwe nkwadranti na ma prophet mankasa mankasa udie chapter 5 Matthew asempeti verse number 30 eni chemu edu biensa eba no osimo ni asase so nkyene oni asase so nkyene na sa nkyene da yira wotro ma wo da yira e de wo de be hye ne e da yire be hye won nkyene enye mahwe onye mahwe agesi wo hwiegu enipa titia woni wiase han woni wiase wo da be poso a da be poso ne ntumi ye nhye kane amfa na wo so kane amfa nhye kodo ase ye di sikane adua e mo mo di sikane na hye no wo de ma wona wo sara na mo nso sara na kane nhye na wo hu woni ye pa na wo hye moja wo so na mo ahye moja wo so no eni bunya nyaza Esther Matthew chapter 12 Matthew asempa from verse 30 eti a eye dumienu edi 36 kura me mbra edi asano o se say they all come ho no na otia me na de one me wo bo no me bo ba no oketim ye intime se wo de bone ne abususam nyinara be free nipa na honhom abususam de won fem free nipa na de obeka seti onipa ba no wo de be free no na de obeka seti ahon konkon de won fem free ni wiase ha ani wiase e be no mo madua ne dua pa na ba ayaba na sa mo madua ne dua bone sumbusun na ba no na oni ye nya bosun de da dua na ba ana odi be hu dua mutiama awoma o ya abone foni ne pobone wo mu a ebe ye den ana mbetumi akasempa mo ya abone fuyi mo be da tumi akansempa na de aya akomama abusuro no na no ka oni papa foni papa wa no na kuma mu no ana oyi papa di no ni papa bone foni bone wa no na kuma no oyi bone adi na mesemo se asenhunu biara ni papa be ka no wo bebu hu akonta atemuda wonsam so na wonsam so wonam bebu obi na wonsam so ene wonam ebebu fo amen afa what you say and what can so ya say so nkyere no Colossians chapter 4 verse 5 and 16 so it's 9 and also before enipa ne bi wo ha omu ni ntiase obi oni ntiase ngaja ka so na dwen wachi ananya za ne ka enu wo so wo nantinyansa
Korisefo nwoma no eti na ngiche mu num no oso mo nanti nyanse wo wa chiri ne fe na mo hwe modaje yi mo kasa mo mrenya da enchini won na mo hunu se de se mo bia obia nipa bia ne se gosite ni obia no be yo prof praise the Lord nipa bi wo ho no mo a obehuru opo obekase mo anya de o provoke patriotias provoke pe na pija wano a oji Yesu di anasa onyene ni pato oji ni di ana onyene ni ono na odi no sofo na anasa obi fofo e Yesu di a Matthew chapter 5 verse 21 22 23 says Matthew 5:21 hono Matthew asempa na 18 no ediche mu aduonu ba ko eba no osemo te se wosefo ne se ka se tefo ne se enyewu obiara obedi ewu obedi atemu mu fo na me de mesemo se obiara ne bufu ni nua obedi atemu mu fo obiara obesi nua se raka eni so ni pehunu obedi fo opanifo atitire na se ni na obiara obeka se okwasea no obedi fo akoja ma ne hunu kuru kwase ewu azese ozese mo ne kwasea se yesayore because me the Bible nti suban bi wo kwa me ye makase ye nuanu asandefo edi sof mu kono no man ni mas hwe o man e won de sasandime otumfo okasa obre na no as me bo am ganjira I am mamre entity ye nim se edetete ye me papa utra rewe la ya san wodi oduomu I want papa kro. Baloji isiba. I want papa. Subambe. Mami subambe. Na omo mo ye uso so be ka zo be chaw. Obe chaw. Bado dia ze. Obe chaw da fa. Ma fumo kwai. Kimon konko jina kwanso ma me wo Jeremiah chapter 6 verse 16 konko jina ko na mo misa tetempo ba bi apampa na mo fa so eye odi fo Jeremiah homa no etisi anje mu do nsia o isen o se radi sie mo ko jina kwan no so na mo hwe na mo misa tetempo no kwan pa no wo e bi o kwan pa mo fa so na mo nya home e ma mo kra na nso wo se ye mfa so na me wo se dia de ti enti ene prophet ezikozo ni gima nyankopon adom de me bupa na respect patriot ya otanfo nso tumi ye kanta fi bupa efa na nyamen owo ne ma obi wo ho se wo ye basa wo ya beka se nyankopon yusu no eso na nyankopon ye de yusu enti se udi bibi te se ne Banchi di ngura bi ejina so dem ma woche na me ka me say hwe Ghana mo bro nyina afi na me ne samkwanche no nso won komo omo no mu nimu nkyerechire a omo man nkyerechire papa omo ji krisosun se batons obi o ko batons a ye dia be ga yati Ghana mu preaching so mu ntitwi una ya so for penin no mo kasa wonna Nyankopon de mantle na ye den ama ananya za no mo ka so bi kura be ba je se wu no o kwa se de Moses kwa ansa na Joshua bet o man no a wo kasa chon 70% o mo nche wonna o kasa tumi wo mu o mo nche o kasa o man na nyame fro wo mu no 70% o kasa no o mo nche interpreter no omo call back no omo print message no omo ma no o interpreting ne o ka kon be bi ono nso interpreter no nso e de ko na nga wo de o tikasa no onipa no yira ndu nso wa yira ma me mbisa nipa no yira nso wa yira ane ko bisa wa soro man se da be na Nyankopon obi so da ya mfa ne kasa ye wo mu ye de so na Mam da ba na so da ya na de profo kasa ji. Aya simbisa. Yeah. O kai. Oh, just am so to profo de mi so bi de. Ma so bi da. E bia wa ko ye, wadwuma bi mu ade ne Sure.
Niema bebree. Me wo kakra mi nkom bebree. Enti Ghana atrodi fo o memu a e atro nkyerɛkyerɛ. Ɛna awo atrodi. Atra sofo na awo atrodi. Ye ba sofo semu a ye bre no. Kuma se ha. Ye sisi asofo training school bebree. Wa bebree kwa. Ɛna 3 months. The people are in a distance. Which we go weekends. Oh yeah. Or call weekends 6 months. So we are near padding their bone homes there for your shop. Bible find a trails. My Bible find and a trails. And my time, and my home short. And it's a more percentage Jeremiah chapter 5 from verse 26. I can't send it back. Before Jeremiah no eti enum enti chemu aye dunun sia no wow o se free say so fi 25 no a o se mu nsuro me na mu nsuro me 22 eba 22 o se mu nsuro me erade asem ni ana se mu akoma ntu manim me a me di anwea mo to kwa no hye da hye a ntumi ntra da hye ntumi ntra se mpo na so kire bo a so kire bo ntumi ntra na se hu se da na ra ntumi ntra na o mai we chia o mai we tia ani aso ni akoma wo tie chia na wo kọ na wo nka no akoma se mo ma ye nsuro erade ye nyankopon na ono no ma asuso ne bramponso to e wo ni bre oye twa brada pan a wan hye no musumaye o se mo amumu ye e na ama ye enu ada na mobone na ama de pa bom efi se wo na bone fo me man wotete se de ma yi fo butubutu osunsun fide yi ba se de no ma hye chenchema sense si aye wo na fie mu ama aye wo fie ma no enti wa ya kese o ma yi pa kese fo e wanya wo ho wa do sra enso wo di asem ne tra so wo mu atente ne na wo di asem ama wo di ye na hiafo so wo mu atan ma wo na me metua ye no msoka erade asem ana asa me kra to ma ya tse ye so re ahobodi ne ahudwuye ne wo ye na sase no so adifo hye control na sofo na wora so no wo so asem me man so sore ma so mani je ho sa na wie na mbe hu se den na nye akwan no so na mo ye den wonam wie na mbe hu se na mo nyango pon ti asefo o se yan so no suro onsuro na me dia anwea to kwa no wo Abraham ti ase nti e den na osofo wo kaseti ama mpani wo kaseti ama mpani na wa manjiremu kura se ye kura na ye ohene ye na ye den ye na ye ahene na wa kwotu Bible se ye asofo kura na ye hene na ahemfo hye ma se ba joti ase enti asofo mpanimfo bi ahia ma osofo na no akoka se we de wo ma anase wo nkwanti wadi ya wo enti o kire so osofo ni mi awo na wo nim sa asofo ni adum nyina ya ton ya de ahye ahenye na se dada wo nim ana ahene ma na Bible ka se ye ya ahena asofo kuo no o man pani ne ka ho na no so ka ho nyame manfo nyina na urade akorify nse wa pa ye so ya konko na ya hene asofofo and the quotation of Munya Bible said don't touch my anointed na nya asofo no do my prophet na nya osofo pastor Jima na so odifo wa me odifo ba akodi na nya odifo menu yen opambo na ambo na oka omaye mo de wa afre matu ho se de ye na nanom di Israel for ho di Israel for ho nyom ne ade no ho me ma ba bi Awurade ka sa asem na me de aka maso ma kiro yenko Psalm 105 mama wa bi wa ho yo waya de pa me bona baso ara me boa me se me bogro ya baso papa mo Mumpe Radi ne ma me kenka ho bra David anyum so ho ha eninu efiri enan eba no so no saying acho o se ade a Yakobon yo ni Israel kwagye Israel o mani nyina a Christopher mo fa Radi am so ma be ye honhom Israel nti de fa honhom fo anyame
atro afam ho efi enan ne ba no osimo pera ne tumi akiri kwan mo hwehwe ne nim daa mo kan na wonwade a wayo ahodwuridie ene nanum atemusam no mo na kwa Abraham asefo Jacob a oyi no no ma ono ne Erade ye Nyankopon atemu wa asase nyina so okan na pam no edikosi daa asam o hyema a wonto aso apem no apam a one Abraham pam ye no one Abraham ya apam ne ntam a oka Isaac no oka Isaac na odisi ho ma Jacob sa hye Nyankopon di si ho ma Jacob manyina se ahyede na ode ma Israel se da pam na ode ama Israel se ye da pam se wo na me de Canaan asase be na me de Canaan asase be se mo eja apegyade a wo che no maso ebra nipa no ano no so ebra nipa kra no so wo ye kakra bi na Israel fo ko na won nam firo mamu ko mutu akoha wo fra hini bi mo fi omai bifo bi mo no ko Babylon wa ma obi akwan se on Nyankopon ama obi akwan Nebukadnezar sifo hifo Nyankopon ama mo kwan se mo hu mo na wonti oka hifo anim se o man nti Nyankopon oka hifo anim se won ka me nipa wasra wo won ka me nipa masra wo na mo nye medifo na medifo nso mo nye wo amen ayo man ni so what you say ayo man ni dia enti ye nyina no sa adom no aye chema yo atwo ohyimu bi na ni nyina chi na Bible so in Bible as we better as much as it said then Ecclesiastes chapter 8 verse 1 Ecclesiastes chapter 8 verse number 1 osenkafo nwoma no eti enwotwe enjiche mu ba ko eba no oso hwan na otise onyansafo na hwan no nim asamase na onim asamase kire onipa nyansama na nim hyiren nsa wo mu ma onim hyiren na nim den yesa onim den yesa kra mese nanso di ohine nim asam ohine nim asam Yankopon tam ne nti amen amen ayen tam na Yankopon ko ohine enu asam temu free na nim nko enyina asam wona eso na de eso na ni no enyina oyo ebi so ohine asam edi tumi ana di say tumi na Nyankopon enti so wo fi say o ye gidi ni na Abraham asini nti wo soro chen o man pani na wo hene ya Bible no ba che o say wo fi say eno no makoto adi dada wo fi wo Echrem Samuel chapter 8 Samuel mu medi kan say no first no Samuel mu medi kan eti nwotwe Mama o si den na wo ho Assurance say entry nso okay and nine ba no see Israel for hwehwe wo hene Israel for ye den omo hwehwe wo hene omo hwehwe wo hene ana Israel panin nyina ahia ba Samuel nchen Rama ebe ka kire ne say ara na Samuel ne prophet ono na oru omai no be ka kire ne o se hwe waba akra na wo ma emfa wa kwan so o ma emfa wa afesi ohine maye no mu ye aten sama manyina se me ma manyina na asam na nso Samuel ni se Israel pa mo po hele se maye ohine no mu ye aten na Samuel bo Erade mpaye Erade ka kire Samuel se tie di oman ni sie ene de o ka kire wo ni nyina and Samuel bo mpa na Nyankopon so tie di oman ni sie if we say ene o mo pese o ye ma wo enye wo ene wa po enye wo na ya po ame ene wa po Nyankopon ya po se mi ni wo so se mi Nyankopon ma mi wo ne ye a wa yo nyina efrida a me yo mi sin ba e de beduru na yi okay yo Yeti wona ye a wa yo nyina frida a me yo mi sin ba e de beduru na yi e de ejame akosoma nyame foforo no sara ene wo ye wo nsu yi nti afetie won na kasa kire ho na kire won ohene a obedi won so no atemudie na kire won ohene obedi won so na atemudie Samuel kan Erade nsem ni na Samuel kan Erade asem ni na kire a obi sa ne ho ohene o mo bi sa so mo po na o kan say ye ni ohene a obedi won so no na kire emra na hihye ni o o so obefa mo mama ema
obefa mo mama e de won akọ ne nti ase na mo akọya asrafo ne ade wa ma watu ne nti ase na manim ya de ko independence square mo mama ma ni betumri ka te sa konko no de won asisi mpempem so asafo ne so asafo ne asrafo ne ade nyina so wa ma wadọ na saase na fe ne no ba ye wa ye na kodie ne nti ase na mo ade obefa mo mama aye dufrafo ne sodofo ne pa no tofo obefa mo mfuo no bo bentro mu ede amane nko afetie taxes na obeje mo ayufo na ebobe ntuo mu aba mo ba ye ne bebrebe ede amaja asefo ne nko a obefa mo nko a ene mo mfuna ene mo mrante pa ene mo mfuru mo de ayo na dwuma na obeje mo nwan mu tutuso dudu na mo ba ye ne nko a na da no mo hine a mo yi no ede mo so no nti beso afre enso erade mu amod da no man no am prince wo tie Samuel na wo kan say Dabi na ohene ara se ohene no ohia na yepe na yenso yenye sama manyina amen nti ma no wase ma no ultimas Romans chapter 13 from verse 1 Romans 13 from verse 1 Roman for enwoma no ti bi mensa enwoma eti ya yedu miensa enchiche mu mama fi ba ko na ba osemu ma akra nyina mabere won ho ase nche tumi e wan munyam nase na tumi biara ni wo adide fi onyankopon na nso tumi e wo ho no onyankopon na wa hya to ho enti obiara oni tumi ni di ase no ni onyankopon hya to ho ni di ase na wo a wodi ase no be nya afobu na wo a wodi mpanyin no ho enye hu emma wo a wo yonyuma pa na emumo a wo ye bone mpese wo so tumi na ene ye papa na wanya wo ho aye fi se onyankopon asomfo ema wudi eyo esa wo ye bone asuro na wo krafna no pa onyankopon asomafo a woto werede abufuo ba de oye bone no so enti etwase mo bra mo ho asehye wo ase enye abufuo no nkunti na emu mahono no so ntira ko ye ntinso na mu ntinso na ese yito efi se onyankopon dibia nyankopon de ama on nti na eze nyankopon yima muntia obi ara de ese no muntia de ese munyito ma de to se amanye ma de ese munso de so se na de so se no de ese ni enya bible enya nchechire enya new testament ase uye tietua na wo masori fu etio de ni de be mampeni maybe so ajo one mechi last quotation say na be afrefo na ni print no wo Peter 1 Peter chapter 2 Petro muma edikan ni from verse 13 ediche mu edumiensa eba na so mo bra mo ho asem nipa nsiesie nyina nipa nsiesie nyina authorities and she agwo a okay but what you say yemre ho asem asade no eradinti for the sake of the Lord ohene a oyepumpuni eradinti ohene oyepumpuni amrado a osoma won boyefo asotwen aposifo ne escritifo eso so yi obro ho asem na ye ni di onyankopon na ye Christopher mame ni nyankopon pe free honest samode papa yo se obi mpo ene wa prim na koma ene ni die we nyina no mfa ni die ma wo kosofo ne ade a wo mo mfa papa ye esi nipa wonya gene enkwasi asema se nipa wode wo se nipa nyame na ya yadefo na so nyese ya ma nipa wode wo ho na enya se wona wode ahofadie no ayebone ko nyese wode ahofadie se wo yo osofo ana so yo difo ne pulpit kase ade wagina so nti no wode di ewu wode di nsamone wode ya de a emfata emom se nyankopon ko a munni nipa nyina ni na monanu ano munso nyankopon munni ohene ni amen ma me say do senya do ebi nko na ebi mra de so na na otwe edin de osempakani odifo osofo Isaac ofosuhene nchi ye rade wo ma medema Ghana mai ne menuanu ma etubo bo wodin ene watiefo nya amen afefo ne bebem na ansa na no dwumadie bi
koso yen hwe dwumadie na koso no na afi ehunu kwan ya yeso ebe fa so Nyankopon ya domo ene na nka ye pe me metiefo nyina hu se ya kwanzidie bi na ba ne ena ma yentimi anhyase brese ehyase na nka dwumadie na ebe koso nke be twa hu foni dia kire amansan nyina na nso fomso bi eba efia de be na wo empa bokes ye wa waso koso Captain Jesus Prayer House nko ye ton Africa na fo nyina so bi afeni odom wanwa ayaresa wanwa Nyankopon nyuma Nyankopon bo adasenne ebe yi Nyankopon nyuma ayaresa nyamesanka tumideye abade Nyankopon ye fa amansan ebe da na didi akyerem da ubono so koso radio stations ahoro nyina so Nyankopon bo ochina so metena so wo efiada ye mpaibo efiada ko pingo siada nyina ye mpaibo se ye mpaibo ndifo ni chire ho nemo fiada na wo hwe 21st ni holiday eno na mpaibo kesi ya no so bi anfa ne ho nji obenya dom obenya mobro na mresimo ebebo mama ni o hono mirase mambo na zanu anu eba chwa na efi wanzo ye kama mo si ano ya hye baba bo so ne mpaibo na ya fiade twemu ene ye hyase ye kanfo de ma obi biara se mu nhira bere no na aduru September October November December sampai bo wi ano ba mi so be bo hu da wo pa de ma o ye ma obi biara nyine pa